Chers amis, notre scène se déroule en 1773 à Saint-Pétersbourg. La grande Catherine II, impératrice de toutes les Russies, a invité dans son palais impérial le grand philosophe français Denis Diderot. Catherine II, grande admiratrice de la culture et des savoirs européens, tient absolument à s'entourer des plus grands esprits de son siècle, le siècle des Lumières. Elle demande donc à Denis Diderot de venir lui présenter ses nouvelles idées, symboles de modernisme et d'avenir. Malheureusement, Denis Diderot est philosophe, Catherine II est impératrice, deux mondes très éloignés l'un de l'autre. L'un représente les grandes idées, l'autre représente les réalités politiques. Vous allez désormais assister à un entretien privé entre Denis Diderot et Catherine II, accompagné de son fidèle favori, le prince Patiomkin, et du laquais Tchitchikov. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un agréable spectacle. Дорогие зрители, мы наблюдаем великую императрицу Екатерину II и ее сподвижника, князя Потемкина, которые заняты очень важными государственными делами. Уже 3 часа. У меня скоро встреча с Дени Дидро. Можете идти, князь, но если будут важные новости, тотчас же сообщите мне. Слушаюсь, Ваше Величество. Ваше Величество, Дени Дидро просит аудиенции у Вашего Величества. Je vous prie, monsieur. Cher monarque éclairé, Bonjour, mon cher ami. comme je suis ravi de vous voir. Moi aussi. Voudrez-vous prendre une tasse de thé? Mais très volontiers. Merci beaucoup. Excellent. Puis-je commencer par vous soumettre mes opinions du jour? Je vous écoute. Une chose qui me semblerait très sage, ce serait d'abord de porter la capitale au centre. La capitale, une fois au centre, de là, les grandes routes, les voies de communication avec toutes les parties de l'Empire. La capitale, au centre de votre empire, permettra le développement de la liberté de commerce. Voici le grand mot, liberté, liberté, liberté! Ваше Величество, важные вести из Крыма. Князь Потемкин. Ваше Величество, Оттоманская империя объявила нам войну в Крыму. Войска султана Мустафы III осаждают крепость Азов. Какие будут приказания? Мобилизовать армию, пополните военную казну за счет других источников, направьте нашу самую современную артиллерию и раздавите их. Слушаюсь, Ваше Величество. Pardonne-moi, mon cher ami. Vous disiez? Je disais que voici le grand mot, liberté, liberté, liberté. Ensuite, j'aimerais toucher un mot à Sa Majesté sur l'administration des provinces. Selon moi, il serait bon de choisir un personnage peu important par sa naissance et par sa fortune.
de lui assigner un district et d'y faire exécuter un plan de civilisation sagement combiné, qui servit de modèle à tous les autres districts. Pour cet effet, il faudrait que ce gouverneur fût un homme ferme, sage et instruit, et qu'affranchi de tous les tribunaux, il fasse respecter le principe universel de liberté, liberté, liberté. Ваше Величество! Князь Потемкин, Ваше Величество! Pardonne-moi, mon cher ami. Ваше Величество! Ваше Величество! На юге империи вспыхнуло крестьянское восстание. Ими руководит некий Пугачев, который выдает себя за воскресшего Петра Третьего. Весь юг империи в огне, казаки уже взяли крепость Чернореченскую. Какие будут приказания? Направьте резервную армию в восставшие районы, усильте власть дворянства, прогоните маркиза Пугачева и принесите мне его голову. Слушаюсь, Ваше Величество. Pardonne-moi, mon cher ami. Continuez. Oui, j'aimerais continuer avec la définition du mot empire. Il renferme l'idée d'un pouvoir de gouvernement ou de souveraineté, ce qui le rend synonyme avec le mot règne. Il marque une sorte d'autorité qu'on s'est acquise, ce qui le rend encore synonyme d'autorité et de pouvoir. Nous pensons qu'un empire digne de ce nom, en ce siècle de nouvelles idées, est un empire qui doit avant tout penser à ce splendide mot « liberté, liberté, liberté ». Ваше Величество. Ваше Величество. По поводу новых картин, которые вы заказали и пожелали увидеть. Да, покупайте. Как, все картины? Все без исключения. Без исключения? Так где же их разместить? Ну, как обычно в моем Эрмитаже. Там нет места. Но там ведь не достает места. Ну так что ж, расширьте Эрмитаж. Слушаюсь, Ваше Величество. Немедленно приступайте к работам. Pardonne-moi, mon cher ami. Les affaires de l'Empire. Je comprends, Majesté. Je continue. Je vous en prie. Le point suivant concernera votre collection impressionnante d'œuvres d'art. Il est bien vrai que Sa Majesté impériale est un grand palais à Moscou. Qu'elle y fasse porter la meilleure partie de ses tableaux, où il serait plus utile aux arts que dans son palais, par une libre entrée à tous les jeunes élèves. Qu'elle y fasse un voyage, qu'elle y séjourne. La première année, 2 mois. La seconde, 3. La troisième, 6. Toujours dans le but ultime de promouvoir l'idée superbe de Liberté, liberté, liberté. Je crois que je commence à vous connaître. Ваше Величество, важное известие. Князь Потемкин. Ваше Величество, бунт Пугачева подавлен. Привезли его голову. Превосходные новости, князь. Благодарю вас. Благодарю вас. une bonne nouvelle. Une excellente nouvelle, mon cher ami. C'est à propos d'émissaires.
Très bien. J'ai d'ailleurs une question à ce sujet, si vous le permettez. Combien de serfs, combien d'âmes compte votre empire? Combien? Je ne sais pas. Attendez, je veux m'informer. Князь, Да, Ваше Величество. сколько крепостных душ насчитывается в нашей империи? Право не знаю, матушка, позвольте справиться. Чичиков! Да, ваша светлость. Так вот вы где. Сколько крепостных душ насчитывает наша империя? Кто же их считал? Ну, как будем прикидывать, живых и мертвых тоже? Ты у меня дошутишься. Виноват, ваша светлость. Ну, навскидку 15 миллионов наскребем. 15 миллионов, Ваше Величество. -1. Виноват. 14 миллионов 999 тысяч 999. 15 millions, cher ami. 15 millions? 15 millions. Oh, mais c'est beaucoup. Et quelle superficie fait votre empire? Князь, Да, Ваше Величество. сколько квадратных лье наша империя? Чичиков. Сколько квадратных лье насчитывает наша империя? Ваша светлость, да мы ж все в верстах считаем. Если в верстах, то это... Так, 2 плюс 8, 7 на ум пошло... 1,5 миллиона верст будет. А сколько уж? 1,5 миллиона, Ваше Величество. Квадратных верст. 1,5 million квадратных верст. 1 million 1 million 500 000 500 000. Wurst carrés? Oui. C'est effectivement un immense territoire. Et quelles sont vos relations avec vos États voisins? Nos relations avec nos États voisins? Ah, bien. Ваше Величество, важные вести из Крыма. Князь Потемкин. Pardon, mon cher ami. Ваше Величество, турки разбиты. Победа за нами. Наш флот господствует на Черном море. Благодарю вас, князь. Благодарю вас, Ваше Величество. Nos relations avec les États voisins? Ah, bien. Ваше Величество, вести из Польши. Власть короля Понятовского, который, как известно, нам благоволит, Ah, да, Понятовский. Он очень нам благоволил. Так вот, власть короля группой аристократов-реформаторов поставлена под сомнение. В Польше бушует гражданская война. Какие будут приказания? Польша принадлежит нам. Немедленно направьте в Польшу войска и приступите к ее разделу между нами, Австрией и Пруссией. Слушаюсь, Ваше Величество. Nos relations avec les États voisins? Demandez-vous. Ah, bien. Je les qualifierai des complexes. Je suis bien disposé à vous croire. Lorsque l'on possède un empire aussi vaste,
puis-je continuer en vous soumettant quelques nouvelles idées pour instaurer davantage de liberté parmi vos serfs de toute province. Continuez, cher ami. Ваше Величество, письмо из Франции. Pardon-moi, mon cher ami. C'est en lettre de votre ami Voltaire. Nous nous écrivons souvent, vous savez. Je sais. Il ne se gênait pas pour me le rappeler chaque fois que nous nous rencontrions. Que dit-il, ce bon Voltaire? Vous avez oublié votre chapeau chez lui. Vous sachez ici, il me charge de vous dire que votre chapeau se trouve bien chez lui, Voltaire. Ah, très bien. J'irai le récupérer. La prochaine fois que j'irai chez lui. Dans 10 ans, probablement. Je me disais bien que j'avais perdu mon chapeau en cours de route. Lorsque je suis passé lui rendre visite, avant mon départ pour la Russie, nous n'avons cessé de philosopher jusqu'au lever du jour. Avec de bonnes bouteilles de vin. Et autant nous avons philosophé, autant nous avons bien dégusté. Ah, si je suis tombé par terre, c'est bien de la faute à Voltaire. Et si j'ai perdu mon chapeau, c'est de la faute à... Très intéressante, mon cher ami, mais notre conversation pour aujourd'hui est finie. Nous continuerons la semaine prochaine, d'accord? Avec plaisir, Votre Majesté. C'est toujours un immense plaisir de m'entretenir avec vous, monarque éclairé. Au revoir. Au revoir. Et n'oublie jamais le mot universel qui permet l'harmonie entre tous les peuples. Liberté, liberté, liberté. Liberté. Какой человек? Ум, культура, автор энциклопедии у нас. Но он же идеалист. Свобода, свобода, свобода. Никогда у этих идей не будет будущего в нашей империи. Совершенно с вами согласен, Ваше Величество. Ну что ж, мы с вами славно потрудились, князь. А теперь пойдемте отдохнем в нашем узком семейном кругу. Вы знаете, Ваше Величество, что я ваш самый верный слуга и исполню любое ваше приказание, каким бы оно ни было. Давайте не будем мешать великой императрице Екатерине и ее сподвижнику, князю Потемкину, заниматься самым важным государственным делом и при этом очень приятно. Спасибо за внимание. Parce que ça va pas avec le noir, les cheveux là. Натяни чуть-чуть, да. Вот, да, так лучше. Я думаю, мы это все оставим. Alors, le problème, c'est qu'on est obligé de... Ваше Величество, по поводу картин, которых вы... Которых ты вы. Нет.
закончилось. В кадре какая-то хрень. Либерте. Либерте. Plus emphatique. Liberté. Либерте. Ваше Величество. А нету его. Блин. Второй раз. Я его уже отослал.